صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین شیما دیویر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے ہے۔ دوستو ساتھیوں، میرے قابل احترام بزرگوں، اس اللہ دا بے حد شکر ہے جس اللہ پاک نے اج پھر سانو اپنے گھر دے اندر آن دی بیٹھن دی جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس اللہ کو دعا اللہ پاک کل قیامت والے دن ساڈے لئی ذریعہ نجات بنائے۔ جس طرح کے ذوالحج دا مہینہ جاری و ساری ہے، آج 22 ذوالحج اللہ پاک نے جس طرح اس مہینے نو شان مقام تے مرتبہ اور فضیلت عطا فرمائی، او دے نال نال اس مہینے دے اندر کچھ اسلامی یاداں بھی وابستہ نے۔ 18 ذوالحج نو دماد پیغمبر سخیاں دے بادشاہ ہم زلف فاتح خیبر خلیفہ سوم مظلوم مدینہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا واقعہ پیش آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا نام عثمان ہے، والد دا نام عفان اور والدہ دا نام اردہ بنت قرید ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی جڑی ولادت پیدائش ہے وہ واقعہ فیل تو 7 سال بعد ہوئی، اور جس وقت میرے نبی پاک امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان نبوت کیتا ہے، اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ پاک تو باہر ایک تجارتی قافلے دے نال گئے ہوئے سن، اور جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خبر ملی کہ محمد بن عبداللہ علیہ السلام نے مکہ پاک دے اندر رسول ہون دا نبی ہون دا دعویٰ کیتا ہے، تو جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ واپس مکہ پاک دے اندر آئے تو انہاں دی ملاقات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہوئی۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ سوچیا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا بیک گراؤنڈ بڑا اچھا ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک تاجر اور مالدار آدمی نے، اور ایسے آدمی دی بھی اسلام نو اور دین و ضرورت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ایک تفصیلی ایک لمبی گفتگو کی تھی، ایک لمبی ملاقات کی تھی یہ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت رسالت اور میرے پیغمبر علیہ السلام دے نبی ہون دے بارے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو قائل کیتا، اور جڑی وہ گفتگو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے نال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ہوئی ہے، وہی گفتگو
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے واسطے تسلی بخش ثابت ہوئی۔ اور جس وقت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو لے کر کے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دی اندر پیش ہوئے، یہ دونوں شیخین حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما میرے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دی اندر حاضر ہوئے تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو سارا کچھ بیان کیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ دینے اور میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے ہاتھ تے بیعت کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے مرید بن جاندے ہیں۔ کون عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تو مروی روایات دی تعداد غالباً 146 ہے، جنہ دے وچوں بخاری شریف دے اندر بھی احادیث موجود نے، مسلم شریف دے اندر بھی احادیث موجود نے، باقی احادیث دی کتاباں دے اندر بھی یہ حدیثاں موجود نے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی فضیلت دے اندر جیڑیاں باتاں، جیڑیاں حدیثاں، جیڑیاں بشارتاں میرے نبی پاک امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت دی اندروں نکلیاں نے، او تقریباً احادیث دی اندر 20 تو 25 دی تعداد دی اندر موجود نے، جڑیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شان دی اندر، فضیلت دی اندر، مقام دی اندر، بشارت دی اندر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت دی اندر ارشاد فرمائیاں نے۔ اور ساتھیوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وفادار صحابی اور وفادار ساتھی نے، اور جڑا مقام تے مرتبہ اللہ پاک نے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو عطا کیتا ہے، کچھ ایسیاں فضیلتاں اللہ پاک نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ پاک نے عطا کر دیتیاں نے کہ جیڑیاں اللہ پاک نے کائنات دی اندر اور کسے انسان نو عطا نہیں کیتیاں۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا ہے، اللہ پاک اعلان فرما رہے نے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اللہ دا قرآن آیا، اللہ پاک اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے نے، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اللہ دا قرآن آیا، اللہ پاک اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے نے، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ کہندے نے دا ترجمہ سن لو، اللہ فرما رہے نے میں مومنہ دے نال راضی ہو گیا، اللہ کہندے نے میں مومنہ تے راضی ہو گیا، فرمایا اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت درخت دے نیچے بیٹھ کے تواڈے صحابہ کرام تواڈی بیعت کر رہے سن تے اللہ فرماندے نے فعلم ما فی قلوبہم، اللہ پاک کہندے نے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی اے اتوں تو بیعت نہیں سن کر رہے، اے دلوں بیعت کر رہے سن، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ کہندے نے آن والے کل قیامت تک جڑے لوگ نے جڑے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے یاراں دے خلاف پونکن والے، جڑے میرے آقا علیہ السلام دے یاراں دے خلاف بکواسات کرن والے، او اے نہ سمجھن کہ صحابہ کرام نے اے جڑی بیعت اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ہاتھ تے کی تھی وے، اے
اوپروں اوپروں کیتی ہے دلوں نہیں کیتی ہے. اللہ اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے نے, فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ, اللہ کہندے نے میں انہاں دے دل کھول کے ویکھ لینے. 1400 صحابہ نے تواڈے ہاتھ دے بیعت کیتی ہے, اے بیعت سچی کیتی ہے تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دا قرآن آیا. آقا سونیا پہلا انعام میں صحابہ کرام نو عطا کیتا وے, لَقَدْ رَضِيَ اللہ سونیا میں صحابہ تے راضی ہو گیا وہاں. اللہ کہندے نے آقا سونیا میں صحابہ تے راضی ہو گیا وہاں. اللہ پاک دوسرا انعام عطا کر رہے نے صحابہ کرام نو, فرمایا فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ, آقا سونیا میں صحابہ کرام تے سکون نازل فرما دیتا وے, میں صحابہ تے سکینت نازل کر دیتی وے. اور تیسرا انعام اللہ پاک نے اس عید دے اندر صحابہ کرام نو عطا فرمایا وے, فرمایا وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا, اللہ کہندے نے ان قریب میں صحابہ کرام نو فتح عطا فرماواں گا, ان قریب میں صحابہ کرام نو فتح عطا فرماواں گا. اس عید دا شان نزول اے ہے کہ جیڑا میں تقریباً کوئی 4 جمعے 5 جمعے پہلے بیان کر چکیا وا کہ میرے نبی پاک امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب آیا, اسی میں مکہ بیت اللہ دا عمرہ کر رہے ہیں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس طرح کر کے مدینہ پاک دے اندروں مکہ بیت اللہ ور روانہ ہوئے نے, تے میرے آقا علیہ السلام دی جڑی سواری ہے اے صلح حدیبیہ تے جا کے رک جاندی ہے, ٹھہر جاندی وے. تے میرے آقا علیہ السلام نو اے خبراں ملیاں نے, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تو سلام فرمان دینے مکے والیاں والوں ایک پیغام آیا, ایک خبر آئی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے واسطے آ رہے نے, مکے دی اندر آ رہے نے. اے قریش مکہ نے نہ کافرہ نے آکھے آوے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نو مکے دی اندر داخل نہیں ہون دیتا جائے گا. تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے صلح حدیبیہ تے پڑاؤ کیتا, علیہ السلام ایتھے ٹھہر گئے نے. تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال, حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے نال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ دے نال مشورہ کر رہے نے. میرے آقا علیہ السلام فرمان دے نے, اے میرے صحابیو مینوں دسیا جائے آج مکے دے اندر سفیر بنا کے کس آدمی نو بھیجنا چاہیے وے. آج مکہ پاک دے اندر سفیر بن کے کون جائے گا؟ اے طرح سلاواں ہو گئیاں نے, مشورے ہو گئے نے. تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اے فیصلہ کر دی جاوے, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سفیر بن کے مکہ دی اندر جان گے. تے جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت آقا علیہ السلام دا پیغام لے کر کے مکے دی اندر پہنچے نے, تے قریش مکہ دے نال جا کر کے ملاقات ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دیاں. قریش مکہ دے نال بیٹھک ہوئی ہے, قریش مکہ دے نال پرے تے پچیت ہوئی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دیاں, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکے دے بہت بڑے تاجر نے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک مالدار امیر ترین آدمی نے مکہ پاک دے. اے مکے والے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا اور بڑا ادب کر دینے, احترام کر دینے, حیا کر دینے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے نے, عثمان ساڈی یہ گل دھیان دے نال سن لے, جا مکے بیت اللہ دا طواف کر لے, تیرے واسطے دروازے کھلے نے. اوے جا زمزم پی لے, عثمان تیرے واسطے دروازے کھلے نے. جا صفا مروہ دیاں سائیاں کر لے, عثمان تیرے واسطے دروازے کھلے نے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے والے کہندے نے,
उस्मान जा मक्के बैतुल्ला दे अंदर हाज़रियां दे लै, नमाज़ां पढ़ी जा, तवाफ करी जा। उस्मान असी तैनू नहीं रोकांगे, तेरे वास्ते दरवाजे खुले ने। लेकिन पाक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकिन कहन लगे तेरा तेरा नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने असी मक्के दे अंदर दाखिल नहीं होण देंगे। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो बैतुल्ला दे अंदर तवाफ करन दी इजाजत नहीं देंगे, ज़म-ज़म पीन दी इजाजत नहीं देंगे। ते मेरे उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा फिर ईमान बोले है। ओए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे ईमान ने फिर जोश मारे है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला नो कहंदे ने ओए मक्के वालेओ, ओए कुरैश मक्का तुसी की समझे कि मैं अपने नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बगैर तवाफ कर लवांगा, बैतुल्ला दी अंदर दाखिल हो जावांगा, मैं आका तो बगैर सफा मरवा दियां साइयां कर लवांगा, ओए मैं आका तो बगैर ज़म-ज़म दा पानी पी लवांगा, बैतुल्ला दी अंदर दाखिल हो जावांगा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे ने ओए कुरैश मक्का मक्के वालेओ ना ना ये तुहाडी गलत फहमियां ने तुहाडियां। ओए क़यामत तक उस्मान रुकया रहेगा, जिस वक्त तक मेरा नबी तवाफ नहीं करेगा उस्मान तवाफ ही नहीं करेगा, और जिस वक्त तक मेरा नबी बैतुल्ला दी अंदर नहीं आएगा उस्मान आके तवाफ कर सकदा नहीं। और मेरा नबी ज़म-ज़म ना पीवे, मैं ज़म-ज़म दे करीब बैठ के भी उस्मान ज़म-ज़म पीना पसंद नहीं करेगा। और मेरा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके सफा मरवा दियां साइयां नहीं करनगे। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने फरमांदे ने और फिर उस्मान भी सफा मरवा दियां साइयां नहीं करेगा। और मेरे वीरिया मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उधर खबरां मिलियां ने, उधर मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम तक के पैगाम पहुंचे आवे कि कुरैश मक्का ने मक्के वालियां ने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला नु शहीद कर दिता वे। मक्के वालियां ने मेरे उस्मान नु शहीद कर छड़े आवे। ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम नु जिस वक्त खबरां मिलियां और मेरे आका अलैहिस्सलाम नु जिस वक्त पैगाम मिले आवे, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने 1400 सहाबा ने इकट्ठा फरमाया ते आका अलैहिस्सलाम ने एक खुतबा इरशाद फरमाया। मेरे नबी ने एक खुतबा दिता और मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आका अलैहिस्सलाम ने इतना एक अपना हाथ नीचे रखे और मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने ऐ मेरे 1400 सहाबा, ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हाथ है, इस हाथ ते बैत करो कि जिस वक्त तक हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे खून दा बदला नहीं ले लांगे उस वक्त तक मदीने दे अंदर वापस नहीं जावांगे। 1400 सहाबा ने मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे हाथ ते बैत कीती है, जेड़ी बैत अल्लाह पाक नू इन्नी पसंद आई है। अल्लाह पाक ने रहंदी दुनिया तक कुरान बना के मेरे आका दे सीने ते नाज़िल फरमा दिता वे। अल्लाह पाक अपने कुरान दे अंदर ऐलान फरमा रहे ने, फरमाया इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह व रसूलहु यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। ओ मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे वीरे इधर मेरे वाल ध्यान कर, बारिश ते हो रही है, अल्लाह दियां रहमतां आउंदियां ने, बारिश ते देखदे रहने वा। और मेरे आका दे दमाद दोरा दमाद ही मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दा जिहदा नाम है उस्मान ज़िन्नुरैन और जिन्हों उस्मान ज़िन्नुरैन आखिया जांदा वे। और मेरे वीरे उस उस्मान दा मैं तज़किरा कर रहा वा। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना करके अपना हाथ नीचे रखे है। मेरे आका फरमाते ने मेरे सहाबियो इस हाथ ते बैठ करो ते अल्लाह दा कुरान बोले इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे यार तेरी बैत कर दे पैने इन्नमा युबायिऊनल्लाह व रसूला फरमाया आका सोनिया हकीकत दे अंदर तुहाडे कल्लियां दी ये बैत नहीं है। अल्लाह कह रहे ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ए अल्लाह ते उस दे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बैत है। और अगे अल्लाह पाक ने आख्या यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। और मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंज अपना हाथ नीचे रखे है उत्ते 1400 सहाबा ने हाथ रखे ने। फिर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ऐ मेरे सहाबा आ जरा मैं उत्ते हाथ रख रहा वा ये मेरे उस्मान दा हाथ है। ऐ जरा ऊपर हाथ रखे है थले मेरे आका दा हाथ है उत्ते 1400 सहाबा दा हाथ है उत्ते फिर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना हाथ रखे है। मेरे आका फरमांदे ने मेरे सहाबा ऐ जरा मैं हाथ रख रहा वा ये मेरे उस्मान दा हाथ है। अल्लाह पाक आसमान तो बोले ने कहंदे ने आका सोनिया ये सिर्फ तुहाडे ही हाथ नहीं है। फरमाया यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम आका सोनिया थले तुहाडा हाथ वे उते 1400 सहाबा दा हाथ वे उते मेरे उस्मान दा हाथ वे। आका सोनिया यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम ऊपर मैं रब दा हाथ वे ऊपर यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम उते मेरा हाथ वे। और मेरे वीरिया मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा दोहरा दमाद उस्मान है। और कौन उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और जिन्हों उस्मान जिन्नो रैन आखिया जांदा वे। और कौन उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा हया वाला साथी उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और कौन उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा वफादार जानिसार सहाबी साथी उस्मान है। इस बात तो मैं कहना चाहना वा रुतबा खुदा वधाया उस्मान बाहयादा रुतबा खुदा वधाया उस्मान बाहयादा। अरशे बरी ते चर्चा अरशे बरी ते चर्चा सखियां दे पेशवादा और रुतबा खुदा वधाया उस्मान बाहयादा। सरकार जे न हो सन मैं ना तवाफ कर सा सरकार जे न हो सन। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दियां गल्लां जेड़ियां काफरां नूं कईयां ने कुरैश मक्का नूं कईयां ने सरकार जे न हो सन मैं ना तवाफ कर सा। आका दे नाल जी सा आका दे नाल मर सा। देखो प्यारे दे दिल दे अंदर कितना कदर है मुस्तफा दा। देखो प्यारे दे दिल दे अंदर कितना कदर है मुस्तफा दा। रुतबा खुदा वधाया उस्मान बाहयादा। अरशे बरी थे चर्चा सखियां दे पेशवादा। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे साथी ने ते मेरे दोस्ता कौन उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैं जिस शोबे दे अंदर भी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नु वेना वा हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुनफरिद नजर आए ने। जे मैं हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे हया वल वेखा हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुनफरिद नजर आए ने। जे मैं हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी वफा वल वेना
जावा उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुनफरिद नजर आए ने जे मैं हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी सखावत नूं वेखना वा हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुनफरिद नजर आए ने जे मैं उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी शहादत वल वेखना वा हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुनफरिद नजर आए ने फिर अल्लाह पाक ने ऐसा तमगा उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अता कर दिता वे और जेड़ा तमगा 1000 बंदे दी अंदरों और कोई तमगे ऐसे ने 1000 बंदे दी अंदरों एक बंदे नूं अता कीता जांदा वे 1 लाख बंदे दी अंदरों एक बंदे नूं अता कीता जांदा वे 1 करोड़ बंदे दी अंदरों एक बंदे नूं तमगा अता कीता जांदा वे 1 अरब बंदे दी अंदरों एक तमगा एक बंदे नूं अता कीता जांदा वे और मैं कुर्बान जावां उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी फजीलत और मैं कुर्बान जावां हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे मुकाम तो और मैं कुर्बान जावां हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे मर्तबे तो अल्लाह पाक ने पूरी इंसानियत दे अंदरों अल्लाह पाक ने जनाब आदम नबी अलैहिस्सलाम तो लेकर के आखिरी इंसान तक आखिरी बंदे तक क़यामत तक और जेड़ा तमगा अल्लाह पाक ने जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अता कर दिता वे अल्लाह पाक ने तमगा और किसी नूं अता नहीं कीता वे ओ तमगा ए वे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे निकाह दे अंदर एक नबी दियां एक पैगंबर दियां एक रसूल दियां 2 बेटियां यके बाद दीगरे निकाह दे अंदर ने ए तमगा अल्लाह पाक ने उस्मान तो इलावा किसी नूं अता ही नहीं कीता वे ए तमगा अल्लाह पाक ने पूरी इंसानियत दे अंदरों अगर किसी ने अता कीता तो सिर्फ उस्मान ने अता कीता और मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल जिस वक्त हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए ने और मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्ते जिगर अपनी नूरे नजर अपनी बेटी सईदा रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दा निकाह हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल कर दिता वे ते मेरे वीर वक्त गुजरदा गया थोड़ा ही टाइम गुजरिया वे मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी बेटी सईदा रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बीमार हो गईयां ने बीमारी शिद्दत दी हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आ गई है उधर जंगे बदर दा वेला आ गया जंगे बदर दा मौका आ गया जंगे बदर दा मौका आ गया सहाबा किराम तैयारियां फरमा रहे ने और मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम भी तैयारियां कर रहे ने आखिरी लम्हात ने मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम जंगे बदर वास्ते जान लगे ने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चलदे चलदे आका अलैहिस्सलाम दे कोल आए ने और मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम नु आके कहंदे ने आका सोनिया मैं भी जंगे बदर ते जाना है आका सोनिया मैं भी जंगे बदर ते जाना है लेकिन आका सोनिया तुहानू पता है कि तुहाडी बेटी हजरत सईदा रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सख्त बीमार ने तो मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दियां नाले अखां भर आईयां बेटी दा प्यार ते मुहब्बत सी नाले मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने उस्मान मेरी बेटी रुकैया तेरी बीवी रुकैया जा मेरी बेटी दी खिदमत कर मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे वास्ते दुआ कर देना वा उस्मान अल्लाह पाक मुजाहिदीन दे बराबर एक एक कदम दे बदले अल्लाह पाक तैनू अजर दे सवाब अता फरमा देने सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत सईदा रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दी खिदमतां कर रहे ने बीमारी बढ़ गई शिद्दत इख्तियार कर गई ते मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटी सईदा रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बीमार ने और मेरे वीरिया ये भी गल नोट करके ले जा तू भी जानना जिस वक्त बीमारियां आ जान बीमारियां शिद्दत इख्तियार कर जान बंदा बीमार हो जाए तकलीफ वध जाए परेशानी वध जाए उस वक्त फिर माँ बाप की बड़ी याद आउंदी उस वक्त फिर बाबे की याद बड़ी आउंदी है ये मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا کھول نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کھول حضرت عثمان نے اور میرے ویرے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں بیماریاں ود گئیاں نے بیماریاں شدت اختیار کر گئیاں نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیاں نے عثمان جاؤ میرے بابا دا پتہ دے کر کے آؤ نا اور میرے بابا واپس آ رہے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا مدینہ پاک دے اندروں باہر نکل دینے تے لوگاں پوچھ دینے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں کوئی خبراں ہے نے اور میرے ویریا خبراں مل دیاں نے کہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام علیہ تک آ کوئی نہیں رہے میرے آقا علیہ السلام دیاں خبرہ کوئی نہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول جان دینے جا کے کہندے نے رقیہ میرے آقا علیہ السلام دے کوئی اثرات کوئی نہیں حلے تک میرے پیغمبر علیہ السلام دے والوں کوئی پیغام کوئی نہیں آیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے والوں کوئی جواب کوئی نہیں آیا حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ روئی جانیاں نے اوے بابا محمد انتظار دی اندر اکھاں ڈول دیاں پیاں نے اوے بابا محمد دا انتظار کر دیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خالق حقیقی نو مل دیاں نے انا للہ و انا الیہ راجعون تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کفن دفن دا انتظام کیتا میرے آقا دا انتظار کیتا میرے پیغمبر علیہ السلام کوئی نہ آئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کفن دا انتظام کیتا وے تے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نو دفن کر دیتا گیا وے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دفن کر دیتا وے دفن کر کے قبر بنا کے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پاک دی اندر واپس آئے نے ادھروں مدینہ دے لوگ بھی باہر نکلے نے جڑے جنگ بدر تے نہیں سن گئے مدینہ دیاں عورتاں بھی مدینہ تو باہر آ گئیاں نے مدینہ دی اندر بچے بھی باہر آ گئے نے بوڑھے بیمار لاچار مسلمان بھی مدینہ پاک تو باہر آ گئے نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا استقبال کرنے واسطے مدینے دے لوگ باہر نکلے نے ادھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام خوشی خوشی آقا علیہ السلام جنگ بدر جت کے آ رہے نے میرے نبی علیہ السلام جنگ فتح جنگ بدر نو فتح کر کے میرے پیغمبر علیہ السلام اتنا خوشی خوشی صحابہ اکرامی خوشی دے اندر نے تے میرے آقا علیہ السلام مدینہ پاک دے اندر داخل ہوئے نے تے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا استقبال کیتا جاندہ وے تے میرے آقا علیہ السلام جس وقت مدینہ پاک دے اندر داخل ہوئے نے میرے آقا نے سجے ویکھے ہیں میرے آقا نے اتنا سیدھا ویکھے ہیں میرے آقا نے کھبے ویکھے آوے اور میرے آقا علیہ السلام دیاں اکھاں دس دیاں نے کہ میرے نبی دیاں اکھاں کسے نو تلاش کر رہیاں نے اور میرے آقا علیہ السلام دیاں اکھاں کسے نو لب دیاں پیاں نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اتنا دس دینے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ترے آ رہے نے حضرت عثمان دور سن میرے پیغمبر علیہ السلام اتنا مجمع چیر دے ہوئے ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے دماد عثمان والودے نے تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے ویر اتنا ترے آندے نے مدینے دے بازار دے اندر عثمان نے میرے آقا علیہ السلام نا چہرہ ویکھے ہے عثمان دے بندن ٹوٹ گئے صبر والے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو تائیاں مار کے عثمان رو پہ ہے تے میرے آقا علیہ السلام نے جس وقت حضرت عثمان نو ویکھے ہیں تے میرے آقا علیہ السلام سمجھ گئے نے اور میرے پیغمبر علیہ السلام نو پتا چل گیا کہ بیٹی رقیہ جدائیاں دے گئی ہے تے میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان نو سینے نہ لایا حوصلہ دیتا وے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو دیکھو گالی بیان نہیں ہو رہی ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرما دینے اے طرح میرے آقا علیہ السلام
السلام نے حضرت عثمان دے کندھے تے ہاتھ رکھے ہیں اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے تھاپڑی دیتی ہے اور میرے آقا علیہ السلام فرما دینے عثمان جا میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم دا تینوں رشتہ دے چھڑے آوے عثمان میں دوسری اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا دا رشتہ تینوں دے چھڑے ہیں اور میرے آقا علیہ السلام فرما دینے عثمان پریشان کیوں ہیں پریشان کیوں ہیں آخر کارو ایک ویلا بھی آیا ہے موقع بھی آیا ہے میرے آقا دی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ نوی دنیا تو چلیاں گئیاں نے عثمان گلیاں دی اندر مدینے دے بازاراں دی اندر ٹردا پھردا تے روندا پھردا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو دنیا ویکھ دی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے روندے پھر دینے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے عثمان کیوں رونا ہے عثمان کیوں رونا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دینے آقا سنیا آج تک لوگ کہندے سن اے نہیں سن کہندے او عثمان آ رہے ہیں او عثمان بن عفان آ رہے ہیں بلکہ لوگ کہندے سن او محمد دا دماد آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم او آقا دا دورہ دماد عثمان آ رہے ہیں آقا سنیا جی دوسری بیٹی بھی دنیا تو چلی گئی ہے آج تو بعد میں نے کوئی توڑا دماد نہیں آکھے گا تو پھر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے آقا فرما دے عثمان آج میں محمد دیاں 40 بیٹیاں بھی ہوں دیاں تے میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح دی اندر دیندہ رہندہ آج میریاں 40 بیٹیاں بھی ہوں دیاں آقا علیہ السلام فرما دے عثمان میریاں بیٹیاں فوت ہندیاں رہندیاں میں 40 دیاں 40 تیرے نکاح دی اندر دے دیندہ وہ اس حدیث تو یہ ثابت ہندہ اور دوسرے رشتے تو دوسرا جڑا نکاح ہے وہ سے ثابت ہندہ کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے زندگی دی اندر دکھ دیتا ہی کوئی نہیں اور میرے آقا علیہ السلام نے زندگی دی اندر دکھ نہیں دیتا اور ساتھیوں دوسری بیٹی دا نکاح اسے ہی دماد نو بندہ اس وقت دیندہ ہے جس وقت 100 نہیں 1000% سکھ ہوئے اور جس وقت سکھ ہی سکھ ہوئے دکھ دا نام تے نشان ہی نہ ہوئے تے جس وقت دکھ ہونا اس وقت بیٹیاں نہیں دیتیاں جاندیاں اور میرے ویریا جس وقت دکھ ہونا اس وقت ایک دے کے بندہ پشتاؤں رہندہ دوسری دا تے نام ہی نہیں لیندہ اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دماد آقا علیہ السلام دا دورہ دماد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی دی اندر تشریف فرمانے جے میں عثمان دی سخاوت ویکھاں او بے مثال ہے منفرد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی سخاوت جیسی پورا دین پڑھ کے ویکھ لو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی دی اندر کوئی ایسا کم جنہا میرے آقا نے اپنی زندگی دی اندر کیتا ہوئے تو عثمان نے او دے اندر حصہ نہ پایا ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے میرے آقا بیٹھے نے ممبر رسول تے مسجد نبوی دے اندر جنگ تبوک دا ویلا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اکرام نو اے میرے صحابہ جنگ واسطے تیاریاں کر لو ادھر کھجوراں پک کے تیار نے تے صحابہ اکرام نے نا آقا علیہ السلام دے کو سی نہیں کی تھی اے نہیں آکھیا آقا سنیا سال بعد ساڑھا سال مر جائے گا ساڑھی شمائی مر جائے گی آقا سنیا کچھ دیر انتظار کر لو کھجوراں پک کے تیار نے اسی یہ اتار لئیے پھر جنگ واسطے تیاریاں کر لیں گے نہیں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر فرما دیتا ویم صحابہ نے من کے وکھا چھڑے آویم ایود کھجوراں پک کے تیار نے صحابہ نے سینے کی ہے صحابہ کہنے نے آقا سونیاں تسی آرڈر کر دیتے نے آقا سونیاں سی تیار ہو گئے وہاں اور میرے پیغمبر علیہ السلام احترام ممبر رسول تے تشریف فرمانے میرے آقا فرما دینے میرے صحابہ کلہ جنگ تے نہیں جانا چندے دی بھی لوڑے میرے آقا فرما دینے چندے دی بھی لوڑے کوئی صحابی کچھ لے کے آ رہے ہیں کوئی صحابی کچھ لے کے آ رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجمع دی اندر سخی عثمان بھی بیٹھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہنے لگے آقا سنیا ایک سونٹ لکھ لو گلے سمیت اوہ جڑا لدیا ہویا تلوارا او دا سادو سامان سمیت
میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عثمان انہیں نال گزارا نہیں علی تک تھوڑے نے. تے جڑا بندہ جڑا کوئی امام خطیب کوئی مقامی ہوئے اور انہوں پتہ ہوندہ ہے بندہ کس حیثیت دا مالک ہے کس حیثیت دا مالک ہے وہ یا 5,000 دے سکدا 5 لاکھ دے سکدا. میرے آقا نو پتہ سی اپنے عثمان دا. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے عثمان ہلے تک تھوڑے نے. حضرت عثمان کہنے نے آقا سنیا 200 لکھ لو. میرے آقا فرماندے نے عثمان تھوڑے نے گزارا نہیں. آقا سنیا 300 لکھ لو. عثمان تھوڑے نے. میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 600 اونٹ لکھوائے. میرے عثمان نے 600 اونٹ حضرت آقا علیہ السلام نے دے چھڑے نے. ایک حدیث دے اندر بھی موجود ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 900 اونٹ آقا علیہ السلام نے لکھوا دیتے نے. اور آج 600 اونٹ دا حساب تے لکھائیے 6 کروڑ روپیہ بندا. اگر 1 لاکھ دا ایک اونٹ خریدیا جائے میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قدمہ دے اتے لے آکے ٹھیر کر دیتے نے. اور آقا فرمانے نے عثمان کوئی نقدی بھی چاہیے کوئی پیسے بھی چاہیے نے کوئی روپیے بھی چاہیے نے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کر دی اندر گئے نے اتنا تھیلیاں پریاں نے درما دیاں تھیلیاں پریاں نے دیناراں دیاں. حضرت عثمان نے لے آکے میرے آقا دی چولی دی اندر پا دیتے نے. تے میرے پیغمبر علیہ السلام اینا دیناراں نو کدے ادھر رکھ دینے کدے میرے آقا علیہ السلام ادھر رکھ دینے. صحابہ اکرام فرمان دینے اور میرے پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ چمک اٹھے آوے اور میرے آقا علیہ السلام خوش ہو گئے نے اور میرے آقا علیہ السلام راضی ہو گئے نے اور میرے آقا علیہ السلام دا چہرہ چمک اٹھے تے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے ما ذر عثمان ما عمل بعد الیوم. اے عثمان جڑا تو عمل کر دیتا وے اس بعد تو زندگی دی اندر کوئی بھی عمل نہ کریں اللہ پاک نے تینوں جنتی بنا دیتا وے. اس بعد کوئی عمل بھی نہ کریں اللہ پاک نے تینوں جنتی بنا دیتا وے. اور صحابہ اکرام فرما دینے اسی پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے والے ویکھی جا رہے ہیں. آقا ایک صحابی کہندا وے آقا علیہ السلام دا چہرہ اس طرح چمکیا ہے جس طرح 14ویں رات دا چن چمکدا وے. ایک صحابی بولیا کہن لگیا اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ اس طرح چمکیا ہے اور جیداں کے کالے بدلاں دی اندروں بجلی چمک دیئے. اے صحابہ اکرام دا تصور سی کہ ساڑا بابا سمسام پاکستان دے اندر اور ستیانے دے اندر بیٹھ کے پھر انہیں اپنی محبت دا کیمرہ اتنا فٹ کیتا وے. اوے میں صدقے سونا مکھڑا اوے میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا پکھڑا اوے ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا من ہریا ہو جائے سکھڑا اوے ٹھر جانے اے اکھیاں میریاں جو سفنیاں نے کیریاں. کوئی چہرے نو تلوار کہے کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی تار کہے کوئی بجلی دا لشکار کہے کوئی بدر دا چمکار کہے. میں چند کہاں انصاف نہیں اوے میں چند کہاں انصاف نہیں ہے چند دا تے چہرہ صاف نہیں ہے اوے چند آپ پکھائی دید دا پج کر کے آندائی عید دا. ایتھے یوسفاں دیوان نہیں ہے کوئی اچھی لیندہ سا نہیں ہے اوے ایتھے چن نو پوچھدا کونے سورج دی نیویں تونے او جا پوچھ لے حبشی بلال نو جنہیں دٹھائی میرے لال نو. اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سونا چہرہ اور دماد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں اللہ پاک نے بڑیاں فضیلتاں عطا کیتیاں نے. اس سال تو بعد 18 ذوالحجہ ہوندا ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی محبت دا اظہار اسی کرنے ہاں. اللہ سنیا اپنی بارگاہ دی اندر اس محبت نو قبول فرما کے کل قیامت والے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا ساتھ نصیب فرمانا. اللہ سنیا
کل قیامت والا دن ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے نال جنت الفردوس دے اندر سانو محل نصیب کرنا۔ اور ساتھیو اے میرے پیغمبر علیہ السلام دے جان نثار، میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ جنہاں نے قربانیاں پیش کر کے اور اپنے گلے کٹوا کے بچے ذبح کروا کے دنیا دیاں دولتاں قربان کر کے تینوں تے مینوں دین تے اسلام پہنچایا ہے۔ اس دین تے اسلام واسطے بڑے خون اللہ پاک دے واسطے بہائے گئے، یہ واسطے بڑیاں بڑیاں قربانیاں پیش کیتیاں گئیاں نے۔ آج اسی اس قرآن نو پڑھ رہے ہاں اور نبی پاک امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ دے کلو جنتاں لے رہے ماں اور بیٹھیاں بٹھایاں اور آسانیاں دی اندر، اور اس سارا کچھ کوئی چیز بھی دنیا دی اندر کوئی تکلیف کوئی پریشانی کچھ بھی سانو برداشت نہیں کرنا پیا۔ یہ انہاں دیاں قربانیاں نے جنہاں صحابہ کرام نے برداشت کر کے اور انہاں دا مقابلہ کر کے اس دنیا کائنات دی اندر کسی بھی چیز دی پرواہ نہ کر دیا ہویا اپنا سب کچھ لٹا دیتا، قربان کر دیتا۔ اللہ سنیا جس وقت موت آئے کلمہ شہادت زبان تے جاری فرمانا۔ اللہ سنیا کل قیامت والے دن حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے کبار صحابہ کرام دا ساتھ نصیب فرمانا۔ جو کو سنیا سنایا اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔